As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children as those who survive undergo amputation without anesthesia, for the targeting of neonatal hospitals and maternity care centers, denying newborns even the chance to live, for the countless people he starved as he blocked food and humanitarian aid from reaching them, for the gunning down of hundreds of aid workers and journalists. And just last month, the UN confirmed that Palestinian children continue to be deliberately targeted and killed by Israeli armed forces, more than 8 months after the so-called ceasefire. The list goes on and on, all as we, as Americans, pay for the bombs that do the killing. There is a reason the International Criminal Court issued a warrant for his arrest. As human beings, we have spent generations building a shared understanding that there are crimes so grave they offend all of humanity. Anyone, with their eyes, with their heart, with their conscience, should recognize the devastation he has wrought and understand that he belongs before a court of law. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large. While we cannot end the genocide on our own, we can decide whether our silence will become another weapon, and we can examine every tool we have to defend the humanity and dignity of all people. That is my commitment to you. عم حسين المية لشارعنا يا اخوان. ما فيش ميه، يعني مقطوعين من الميه. عندي 12 نفر في الدار، يعني اجت سياره عبيت قلم بالعافيه لما مشيت فيها. 12 نفر، عندي صغار 6 انفار في الدار، المواليد اللي عندهم اعاقه. طب ايش بدنا نعمل احنا؟ ولا نقطه الميه عندي في الدار. مش عارفه ايش اسوي، لا عارفين نطبخ ولا عارفين ناكل ولا عارفين، مش عارفه ايش اقول لك. حياتنا بالمره صارت صعبه. اتمرمطنا، عمرنا ما جرينا ورا سطولة المية، صرنا نجري بس تيجي المية نطلع ودني على الشارع، ها اجا المية، اجروا اجا المية. مش حياة هذه، بدنا تصلحوا لنا حياتنا. معينا فقدنا، معينا فقدت. أنا عندي 4 شهداء، بنقول بهمش، بدي أعيش اللي عندي، بس كرمونا بالمية، بالحياة، بالكهرب، بحياة كريمة، حياة نظيفة. يا عمي اللي بس منها بعد شويه.
احنا نازحين في المنطقه هان والمنطقه مكتظه بالنازحين، وصدفه ان احنا كنا يعني هان فيش اقل من امتار تبعدنا عن الحدث. ما بنتفاجئ الا صاروخ من الطيارات اللي في 16 ضربت المبنى هذا، وزي ما انتم شايفين كل الشهداء اطفال ونساء كانوا موجودين بين الخيام ونازحين. الشارع يطز بالنازحين رايحين جايين. اليوم انتم عارفين اليوم عيد، وبديش اقول لك عشرات الالاف من الناس من النازحين ساكنين في هذا المكان. بس دير بالك ايه انا في تعال ما سمعت في هدنه في غزه؟ لا فيش هدنه. انتوا شايفين في هدنه؟ يا عم ما فيش هدنه، هذول بيضحكوا علينا. ايش اسمك؟ علي عبيد. يلا يلا. Pemirsa, Israel umumkan operasi militer skala besar ke Lebanon, operasi Rose of Fire, untuk memerangi Hizbullah. Warga Beirut pun mengungsi keluar wilayah. Israel mengumumkan operasi militer skala besar ke sejumlah wilayah di Lebanon, termasuk Beirut. Serangan besar-besaran sudah dimulai sejak Minggu, diantaranya menargetkan Tyre. Sejak konflik berkecamuk, Israel mengabaikan gencatan senjata dan terus menyerang Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan menggelar operasi militer skala besar Rose of Fire untuk memerangi Hizbullah ke sejumlah wilayah di Lebanon, termasuk Beirut. אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים, הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אני רוצה שתדעו את זה. למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. אנחנו נכה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נכה אותם שוק על ירך. Israel juga meminta warga Lebanon segera mengevakuasi diri sebelum serangan dilancarkan. Akibatnya terjadi kepanikan, warga Beirut mengungsi keluar wilayah. Warga berbondong-bondong naik kendaraan hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Israel mengumumkan operasi militer pasca Amerika umumkan akan segera mencapai kesepakatan dengan Iran. Dalam upaya perundingan ini, Israel dikabarkan tak diikut-sertakan Amerika Serikat dalam pembicaraan damai dengan Iran. Namun belakangan Amerika Serikat memberikan kejutan meminta negara-negara Timur Tengah termasuk Iran dan Pakistan bergabung dalam Abraham Accords atau Perjanjian Abraham sebagai syarat damai AS-Iran. Perjanjian Abraham merupakan kesepakatan diplomatik, ekonomi dan keamanan di mediasi Amerika Serikat dengan melibatkan Israel, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Maroko dan Kazakhstan. Pemirsa, Iran merilis video berteknologi AI atau kecerdasan buatan terkait penyerangan rudal Iran ke AS. Video tersebut menggambarkan bahwa kerugian militer AS jauh melebihi apa yang selama ini diumumkan pemerintah AS kepada publik. Iran melalui media Press TV merilis video berteknologi AI atau kecerdasan buatan terkait penyerangan rudal Iran ke Amerika Serikat. Dalam video tersebut dilaporkan bahwa setiap rudal Iran memiliki target spesifik dalam peluncuran serangan terhadap musuh perang.
Media AS melaporkan bahwa skala kerusakan di pangkalan AS jauh melebihi apa yang selama ini diumumkan pemerintah Amerika Serikat kepada publik. Sebanyak 228 fasilitas militer AS diklaim terkena serangan rudal Iran. Hanggar pesawat, kilang bahan bakar, pusat taktik militer, radar, hingga peralatan komunikasi disebut menjadi bagian dari kerugian militer AS. Iran juga memilih target-target yang dinilai paling strategis di dalam pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah. Sebanyak 16 pangkalan AS beserta pesawat dan perlengkapannya dilaporkan mengalami kerusakan parah. Selain itu, sebanyak 16 jet tempur dan pesawat tanker AS dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan rudal Iran, termasuk 150 drone tempur. Besarnya dampak serangan tersebut terungkap dari citra satelit yang memperlihatkan tingkat kerusakan secara rinci sebagaimana didokumentasikan sejumlah media Amerika Serikat. Pemirsa, drone pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan ke tentara Zionis Israel di Lebanon Selatan. Rekaman yang dirilis oleh Hizbullah, sebuah mobil yang berisi pasukan Zionis Israel diserang oleh drone Hizbullah. Terlihat pada serangan ini, dua tentara Zionis Israel melompat dari mobil untuk menghindari serangan drone Hizbullah. Sebelumnya Israel umumkan operasi militer skala besar ke Lebanon, operasi Rose of Fire, untuk memerangi Hizbullah. Drone militer Hizbullah menyerang pertahanan militer Israel di perbatasan Lebanon. Serangan tersebut disebut membuat Kolonel Meir Baidman, Komandan Brigade Lapis Baja ke-401 Israel, alami luka serius. Sebuah drone kamikaze diluncurkan militer Hizbullah dan menghantam sebuah rumah di pemukiman Metula, Israel Utara dekat perbatasan Lebanon. Media Israel menyebut drone tersebut mengenai atap rumah dan memicu kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam serangan Hizbullah ini. Sementara itu, militer Hizbullah juga merilis sebuah video yang memperlihatkan pasukan mereka menargetkan sebuah tank Merkava Israel di kota Taibeh, Lebanon Selatan. Rekaman tersebut memperlihatkan drone sebelumnya memverifikasi dengan mencocokkan tata letak bangunan menggunakan citra satelit hingga akhirnya berhasil menghantam tank Israel. Rilisan rekaman terbaru, drone Hizbullah berhasil menghantam markas komando baru Brigade Lapis Baja KE-401 milik militer Israel di Lebanon Selatan. Kolonel Meir Biderman, Komando Brigade Lapis Baja KE-401 Israel, mengalami luka serius akibat serangan ini. Menurut IDF, Biderman mengalami cedera kepala serius dan untuk sementara digantikan oleh kepala staf brigadenya. Serangan ini menjadi salah satu yang paling signifikan dalam eskalasi serangan drone Hizbullah belakangan ini. Keberhasilan drone-drone Hizbullah yang menghancurkan titik-titik militer Israel juga terjadi di wilayah Al-Bayada, Lebanon Selatan. Dalam sebuah rekaman yang dirilis, drone serang Ababil serta EPV berhasil menghancurkan pangkalan serta tank militer Israel. Israel mengakui adanya serangan drone Hizbullah terhadap pangkalan militernya di Al-Bayada. Israel mengklaim dari serangan-serangan tersebut sebagian drone berhasil dicegat. Pemirsa, munculnya drone night vision milik Hizbullah menjadi sorotan baru dalam konflik di Lebanon Selatan. Teknologi ini memperkuat kemampuan operasi malam Hizbullah di medan tempur. Sejumlah video memperlihatkan penggunaan drone FPV dengan teknologi night vision yang diklaim milik Hizbullah. Rekaman menunjukkan kemampuan pemantauan dan penargetan pada malam hari di area perbatasan Lebanon Israel. Drone FPV dikenal mampu bergerak cepat dan diarahkan langsung ke target secara real time.
Dalam salah satu unggahan muncul peringatan dari Hizbullah yang menyebutkan larangan aktivitas pergerakan malam hari. Hal ini menjadi sinyal meningkatnya kontrol keamanan di wilayah yang dipengaruhi oleh Hizbullah. Kemunculan drone night vision milik Hizbullah ini menandai perkembangan baru teknologi udara tanpa awak dalam konflik kawasan. Pemirsa, seorang tentara militer Israel dikejar oleh sebuah drone milik kelompok Hizbullah. Aksi pengejaran tersebut terjadi di perbatasan Shomira, Israel. Sebuah rekaman video menunjukkan aksi pengejaran seorang tentara Israel di perbatasan Shomira. Tentara Israel tersebut terlihat tengah dikejar oleh sebuah drone milik kelompok Hizbullah. Namun hingga kini belum diketahui apakah drone tersebut berhasil mengenai target. Diketahui perbatasan Shomira di Israel Utara berbatasan langsung dengan desa-desa di Lebanon Selatan. Pemirsa, Israel membombardir kota Tire, Lebanon Selatan. Serangan besar-besaran ini menghancurkan kawasan pemukiman infrastruktur serta rumah sakit. Kota Tire di Lebanon Selatan dibuat hancur lebur oleh serangan udara Israel. Media internasional dan juga lembaga hak asasi manusia melaporkan serangan Israel ini menghancurkan rumah-rumah penduduk, jalan, jaringan listrik hingga rumah sakit. Laporan media Lebanon juga mengatakan serangan Israel menghantam kawasan Tirus termasuk di persimpangan Marakah dan sebuah bangunan di Al-Masaken Al-Sabia. Gelombang serangan ke kota Tire mengalami peningkatan selama sepekan ini. Israel menyatakan serangannya ini menargetkan infrastruktur serta militer Hizbullah di Lebanon Selatan. Hal ini terjadi setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan pasukan pertahanan Israel IDF untuk meningkatkan serangan dan kekuatan terhadap Hizbullah meski gencatan senjata yang dimediasi AS masih berlangsung. Pemerintah Lebanon lewat Kementerian Kesehatan mengatakan sebanyak 3.185 orang tewas dan 9.633 terluka sejak serangan Israel Maret lalu.